میں پہلے پورا خطبہ پڑھوں گا، اس کے بعد آپ لوگوں کو کہتے تکبیر یسیر کے ساتھ بخاری شریف کا افتتاح کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم نحمدک ونستعینک ونستغفرک ونؤمن بک یا من لا ترى العیون ولا تخلق الظنون ولا يصف الواصفون ومن يعلم مسافل الجبال ومكائن البحار وعدد قطر الامطار وعدد برق الاشجار وعدد ما حضرنا عليه الليل وحشرنا عليه النهار اللهم صل على محمد صلاة تستغرق العبد تحيط بالعبد صلاة لا غاية لها ولا مدنا ولا انقضاء صلاة دائمة بدوامك وعلى آله وأصحابه كذلك أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وزاد النسب وكل ضلالة في النار۔ آپ سب پڑھیے آہستہ آواز سے، ایسا بھی نہیں کہ ایک دم ہم تک آواز نہ پہنچے، ہلکے انداز میں، اس طرح کہ آپ کے پیچھے کے مجمع آپ کا تکبیر یسیر پڑھنا پڑھیں گے، ساتھ میں پڑھنا ہے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح آمین یا رب العالمین۔ پہلی مرتبہ میں عبارت پڑھتا ہوں، بعد میں جب آپ اپنے استادوں کے پاس پڑھیں گی نانا وہ ان کی مرضی کو ہو رہا ہے، آپ سے عبارت پڑھوائیں یا وہ خود استاد پڑھائیں، اور دم ہو رہا ہے۔ کیونکہ حدیث لینے کے دونوں طریقے ہیں۔ ایک طریقہ قراءۃ الشیخ یعنی استاد پڑھے شاگرد سنے، اور دوسرا طریقہ ہوتا ہے قراءۃ علی الشیخ، شاگردوں میں پڑھنے والی یا پڑھنے والوں میں کوئی عبارت پڑھتا ہے یا پڑھتی ہے اور سارا مجمع یہاں تک کہ استاد بھی اس کو سنتے ہیں۔ یہ بھی استادوں سے حدیث لینے کا ایک طریقہ ہے۔ ایک ہے شیخ کا پڑھنا اور ایک ہے شیخ کے سامنے شاگرد یا شاگردہ کا پڑھنا۔ تو ایک طریقہ جو پہلے رائج تھا وہ ہے قراءۃ الشیخ، کہ استاد پڑھے اور سارے شاگرد لوگ سنیں۔ ہم نے بخاری شریف جو پڑھی ہے مدرسہ مظاہرون کے حضرت مولانا یونس صاحب شیخ الحدیث دامت برکات نور مرقدہ، ہم نے پوری بخاری شریف اس طرح پڑھی کہ حضرت پڑھتے تھے، طلباء سے کوئی عبارت نہیں پڑھواتے تھے۔ اس اخذ حدیث کا نام ہے قراءۃ الشیخ۔ تو وہی حضرت کا جو طریقہ تھا اسی پر عمل کرتے ہوئے میں بھی خود تھوڑی عبارت پڑھوں گا، اس کے بعد جو کچھ مجھ کو بتلانا ہوگا بولنا ہوگا، اللہ جو دل میں ڈالے گا آپ کے سامنے بات رکھی جائے گی۔ وبالسند المتصل من الامير المؤمن في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه انه قال بسم الله الرحمن الرحيم باب كيف كان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده وبه قال حدثنا حميدي وقال حدثنا سفيان وقال حدثني ابو سعيد الانصاري قال اخبرني محمد بن ايمن التيمي انه سمع القمه بن وقاص الليثي يقول سمعت ابن الخطاب رضي الله عنه المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او الى امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ کے ہاتھ میں صحاح ستہ حدیث کی 6 کتابیں ہیں، ان میں سے سب سے اہم اور سب سے اصح کتاب جو ایک اجماعی بات ہے
असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह अस्सहीहुल बुखारी, दुनियाए किताबों में कुरान पाक के बाद सबसे ज़्यादा सही और काबिल एतमाद जो हदीस की किताब है वो सही बुखारी है। बुखारी शरीफ ये असल किताब का नाम नहीं है। वहाँ के इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बुखारा राशिया के इलाके में जगह का नाम है। उस जगह के रहने वाले होने के एतबार से बुखारी शरीफ के साथ निस्बती नाम के साथ ये नाम मशहूर हो गया है, वरना इस किताब का असल नाम है अल-जामिउस सहीहुल मुस्नद मिन उमूर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही। ये पूरा नाम है, लेकिन नाम चूँकि लंबा चौड़ा है, लोग इस नाम को या तलबा भी इस नाम को याद नहीं रख पाते। अलबत्ता सबको मालूम होना चाहिए कि बुखारी शरीफ असली किताब का नाम नहीं है। असली किताब का नाम वो है जो आपके सामने बताया गया, अल-जामिउस सहीहुल मुस्नद मिन उमूर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामी। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह 6 लाख हदीसों से छाट कर 16 साल में ये किताब तैयार की और पूरी किताब में 7,275 हदीसें हैं। 7,275 हदीसें 6 लाख हदीसों छाट कर हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस किताब में जमा की। जमा करने में इनको पूरे 16 साल लग गए और अल्लाह ताला ने उनसे इतना बड़ा काम लिया। उन्होंने हदीस की ऐसी आज़मत की, ये 6 लाख हदीसों से जिस हदीस को लेना चाहते थे उस हदीस को लेने के लिए पहले वज़ू करते, 2 रकात नमाज कर पढ़ते, फिर इस्तिखारा करते। दिल में जिस हदीस के बारे में दिल जमी पैदा हो जाती, इंशिराह हो जाता, फिर जब उस हदीस को लिया। हदीस की किताबें कैसे पढ़े, आप फ़िक़्ह वगैरह की किताबें पढ़ी हैं जिसमें उन्वान होता है किताब, बाब, फ़स्ल। किताब, पूरी किताब में लफ्ज़ किताब के साथ इस बुखारी शरीफ में जो उन्वान है 85 उन्वान। और लफ्ज़ बाब के ज़रिए से हिलिंग और उन्वान जो कायम किया गया है वो 3,968 अबवाब है। जैसे यहाँ बाबुल कैफ़ा का लफ्ज़ बाब से यहाँ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब का इफ्तिताह किया है। इस तरह बहुत से उन्वान, बड़े उन्वान हैं किताब के उन्वान से, और उस उन्वान किताब के मातहत छोटे छोटे उन्वान होते हैं बाब करके। ये पूरे बाब, पूरी किताब में 3,968 अबवाब हैं और 85 उन्वान लफ्ज़ किताब के साथ हैं। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की ये किताब 3री सदी में, यानी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से चले जाने के 200 साल बाद ये किताब तैयार हो गई। चूँकि हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उनकी पैदाइश 194 हिजरी में है और वफ़ात 256 हिजरी में है। तो 200 के बाद जो है ये 3री सदी शुरू हो जाती है। लिहाजा 3री सदी में, यानी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के 200 साल बाद ये किताब हदीस की बुखारी शरीफ, इसी तरह हदीस की और दूसरी किताबें आम तौर पर 3री और 4थी सदी ही में आई हैं। अबू दाऊद शरीफ हो, मुस्लिम शरीफ हो, तिरमिज़ी शरीफ हो, इब्न माजा हो, नसाई शरीफ हो, ये हदीस की तकरीबन सारी किताबें 2री सदी के बाद ही जो है इन मुसन्निफ़ीन ने, मुहद्दिसीन ने किताबों को तरतीब और इन नामों से किताबों को लिखा। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की ये बुखारी शरीफ जब हमें ये पता चलता है कि ये 3री सदी में लिखी जा चुकी थी, लेकिन हमारे इस भारत में बहुत देर में ये किताब तालीम व ताल्लुम के लिए शुरू हुई। असबाब और निसाब में ये किताब बहुत बाद में आई। 11वीं सदी में, यानी 1000 साल बाद, 1000 साल बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से चले जाने के 1000 साल बाद ये सिहा सित्ता हदीस की 6 किताबें बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसई, इब्न माजा,
یہ ساری کتابوں کی تعلیم 1000 سال بعد بھارت میں اس کی تعلیم شروع ہوئی. اس سے پہلے حالانکہ کتابیں وجود میں آ گئی تھی، لیکن یہاں ان کتابوں کا سیکھنا سکھانا، پڑھنا پڑھانا یہ چالو نہیں ہوا تھا. لیکن ہمارا یہ ملک، ہمارا یہ دیش جو پرانا ہندوستان کہلاتا ہے، حدیث کے پڑھنے پڑھانے سے محروم نہیں تھے. علم حدیث یا کہیے اسلام یا قرآن ہمارے پاس یا ہمارے بھارت میں کب آیا، اس کی پیچھے تھوڑی ہسٹری اور تاریخ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ یہ خارجی باتیں ہیں. یہ خارجی باتیں عام طور پر اساتذہ لوگ بولتے نہیں ہیں اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے. اور چونکہ آپ بیٹیاں ہیں، آپ کو ان چیزوں کی معلومات بہت کم ہوگی، میں نے مناسب سمجھا کہ تھوڑا سا آپ کو پیچھے سے لوٹا ہے کہ علم حدیث ہمارے اس بھارت میں کب اور کب سے چل کر یہ پروان چڑھا، اس کی تھوڑی سی تاریخ ہم آپ کو بتائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی 13 سال دشمنوں کے گھیراؤ میں رہے، اور پھر ہجرت میں 10 سال وقت گزارا. لیکن دشمنوں کے ساتھ، دشمنان اسلام کے ساتھ جہاد وغیرہ کرنا، دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، آپ کو موقع نہیں ملا کہ عرب سے نکل کر کسی اور عجمی دیش میں اپنی نبوت کی تبلیغ کریں. لیکن آپ نے اپنے پیچھے جو صحابہ کی جماعت چھوڑی، ان صحابہ کی جماعت نے ملک کے کونے، پوری دنیا کے کونے کونے میں پہنچ کر اسلام پہنچایا. جہاں اسلام پہنچا وہاں قرآن پہنچا، وہاں حدیث پہنچی. حضرت ابوبکر صدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد خلیفہ بنے. 2 سال 4 مہینہ ان کی بادشاہت رہی. اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پورے عرب کا بادشاہ ہوئے. 15 ہجری میں انہوں نے، حضرت عمر فاروق نے کیا کہ حضرت عثمان بن ابی العاص کو بحرین اور عمان کا گورنر بنا کر بھیج دیا. وہاں حضرت عثمان بن ابی العاص نے اپنے بھائی حکم بن ابی العاص سے مدد لی. کچھ دنوں کے بعد دونوں بھائیوں نے مشورہ کیا. حضرت عثمان بن ابی العاص نے اپنے بھائی حکم بن ابی العاص سے کہا کہ یہاں کا سدھار میں اکیلے کر سکتا ہوں، یہاں کا نظام میں اکیلے چلا سکتا ہوں، تم ایسا کرو، تم بھارت چلے جاؤ. چنانچہ 15 ہجری میں حضرت حکم بن ابی العاص وہ بمبئی کے راستے سے دریائی راستہ کشتی پر سوار ہو کر بمبئی آئے. بمبئی سے بھی وہ بھروچ گئے. وہ 15 ہجری میں سب سے پہلے علم حدیث یہاں اس بھارت میں آ چکا. حکم بن ابی العاص اپنے ساتھیوں کو لے کر گجرات کے علاقے میں قرآن حدیث اور اسلام کی تبلیغ کرتے رہے. اس سے پہلے بھی ایک تاریخ ملتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت نہیں کیا تھا، مکے میں تھے، تو آپ کے معجزات میں ایک معجزہ چاند کے 2 ٹکڑے کا ہونا ہوا تھا. چاند 2 ٹکڑا ہوا. بھارت کے بہت سے لوگوں نے رات کو دیکھا تھا. ادے پور راجستھان میں وہاں کا راجا دیکھا تھا، بھوجپور کے لوگوں نے دیکھا تھا، گورکھپور کے لوگوں نے دیکھا تھا، اور بھوپال کا راجا بھوجپال بھی دیکھا تھا. راجا بھوجپال نے صبح اپنے سادھو رشی منیوں کو بلا کر پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، اس چاند 2 ٹکڑا ہو گیا. تو ان کے سادھوؤں نے بتایا ہم یہ پہلے سے یہ بات جانتے تھے، جو آخری نبی ہوں گے ان کی سچائی کی دلیل ہوگی، اس بات کو ہم پہلے سے جانتے تھے. آپ تحقیق کرنا چاہیں 2 آدمی کو بھیج دیں. راجا بھوجپال نے 2 آدمی کو مکہ بھیجا. وہ دونوں آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اسلام قبول کر لیا. پھر وہ بھوپال واپس آئے. راجا بھوجپال کو بھی دعوت دی. راجا بھوجپال نے بھی اسلام قبول کیا. گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مکی زندگی میں بھی اسلام بھارت میں آ چکا تھا، قرآن آ چکا تھا، حدیث آ چکی تھی، لیکن وہاں نشر و اشاعت تبلیغ کا ان تینوں کو موقع نہیں دیا گیا. دوسرے نمبر پر 15 ہجری میں حکم بن ابی العاص لے کے آئے. پھر اس کے بعد محمد بن قاسم جو راجہ طاہر سندھ کے علاقے میں راجہ طاہر کے ساتھ لڑائی لڑی. محمد بن قاسم
7,000 लोगों को लेके आए थे। 3,000 तो अरब बनो मैया के लोग थे और 4,000 अफगानिस्तान के लोग थे। ये लोग आकर मोहम्मद इब्न कासिम के साथ होकर राजा ताहिर के साथ सिंध जो पाकिस्तान का इलाका है वहाँ जिहाद हुआ, लड़ाई हुई और उस इलाके को फतह किया गया। हज़रत मोहम्मद इब्न कासिम ने वहाँ इस्लामी हुकूमत कायम की। वो और उनके जितने साथी लोग थे अपने सीना में कुरान और हदीस लेकर आए थे। इससे मालूम होता है सन 80 के बाद यानी सन 91 हिजरी में भी तीसरी मरतबा यहाँ कुरान और हदीस आ चुका। उसके बाद फिर सन 159 हिजरी में खलीफा मेहदी बिल्लाल अब्बासी बगदाद से कुछ मुहद्दिसों को, कुछ मुफस्सिर कुरान को और कुछ तबलीग करने वालों की एक बड़ी जमात को भेजा। ये 159 हिजरी में ये भारत के मुख्तलिफ इलाकों में पहुँचे, दावत और तबलीग का काम किया, इस्लाम को प्रचार किया, कुरान और हदीस की तालीम दी। ये सिलसिला चल पड़ा, लेकिन ये सिलसिला ज़्यादा तरक्की किया गुजरात के इलाके में। गुजरात में बड़े बड़े मुहद्दिसीन तैयार हुए। उस ज़माने में हदीस की सबसे पहली किताब जो शुरू कराई गई वो मसाजिकुल अनवार नाम से हदीस की किताब थी। आज तलबा उलमा इस किताब को जानती ही नहीं है, हालांकि हमारे भारत में सबसे पहले हदीस की किताब जो पढ़ाई जाती थी वो मसाजिकुल अनवार नाम से किताब पढ़ाई जाती थी जो अल्लामा सखानी रहमतुल्लाह अलैह की थी। ये 9वीं सदी हिजरी में इस किताब की तालीम चलती थी। और इधर फ़नून नीचे जो है वो सब पढ़ने पढ़ाने के बाद हदीस की आखिरी किताब पढ़ाई जाती थी, वही मशारिकुल अनवार। फिर उसके बाद शाह अब्दुल हक महदूद रहमतुल्लाह अलैह जिनका इंतकाल 1052 हिजरी में है। जो ज़माना अकबर बादशाह का ज़माना था, अकबर बादशाह ने दीन इलाही कायम की थी। उनकी मुखालफत हमारे बुजुर्गों में मेरा दोस्त है शेख अहमद सरहदी रहमतुल्लाह अलैह ने उनके साथ मुकाबला किया, उनको जेल में भी डाल दिया गया। मगर शेख अब्दुल हक महदूद रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने हदीस की खिदमत करते करते दूसरी किताब हदीस की तालीम के लिए मिशकात शरीफ को निसाब में रखा। मिशकात शरीफ एक ऐसी अहम किताब है, उसमें औरतों से जो रिवायतें हैं सहाबियात से और ताबियात से 77 रावियाँ ऐसी हैं जिनमें मिशकात में इनकी रिवायत दी गई है। इनमें सहाबियात भी हैं और इनमें जो ताबियात भी हैं। ये ताबियात और सहाबियात में 77 अदद जो गोया अपने वक्त की मुहद्दिसात थी, उनसे हदीसें ले रहे थे लोग, मर्द भी ले रहे थे, औरतें भी ले रही थी। इसलिए वो जाकर मुस्नद बनी, यानी सिलसिले सनद में आखिर में उस सहाबिया का या उस ताबिया का नाम आता है। ये लोग हदीस की प्रचार करने में मर्दों के बराबर नहीं हैं। ये मतलब नहीं है कि उस ज़माने में औरतों में मुहद्दिसा नहीं थी, बल्कि बहुत बड़े मुहद्दिसा थी। एक फ़िक़ह की किताब है, एक फ़िक़ह की किताब जिसको जो अल-बदाए व सनाए कहा जाता है, जिसके लिखने वाले अल्लामा कासानी हैं। अल्लामा कासानी उनकी ससुर है मौलाना समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने एक किताब लिखी तुहफ़तुल फ़ुक़हा। उनकी बेटी मुफ्तिया थी, जब उनके पास निकाह का पैगाम आता तो उन्होंने एक शर्त लगाई कि अब्बा जान आपकी किताब तुहफ़तुल फ़ुक़हा की जो शरह लिखेगा मैं उसी से शादी करूँगी। अल्लामा कासानी ने तुहफ़तुल फ़ुक़हा किताब की शरह लिखी, जिसको अल-बदाए व सनाए कहा जाता है। फिर अल्लामा समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह की बेटी से अल्लामा कासानी का निकाह हुआ और उनके वालिद अल्लामा समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह कोई भी फतवा लिखते तो अपनी बेटी से जो है दस्तखत दोस्त थोड़ा सा पकड़िएगा मोबाइल फतवा को जो है शाये करवा दे या वो फतवा लोगों के पास पहुँचता। ये उस ज़माने में भी आलिमा रही हैं, मुफ्तिया रही हैं। हाँ, हमारे इलाके में नहीं, अल्लाह ताला ने हमारे इलाके में जहाँ मर्दों के लिए बच्चों के लिए हदीस का सिलसिला चालू किया, मिशकात शरीफ ये चालू हुई और उसके एक ज़माने तक 100 इसको पकड़ाइए तो शरीफ तक और इसी तरह अल्लामा सगानी की मसाजिद अनवार की तालिब रही। अल्लाह ताला ने इस मुल्क की चाहत को प्यास को बुझाना चाहा। 2 मिनट में संजा करके आते हैं। 11वीं सदी के बाद वो मदीना गए,
मदीना से हदीस की 6 किताबों की तालीम हासिल करके अल्लामा अबू ताहिर कुर्दी के पास और आकर दिल्ली में इन्होंने 6 हदीस की किताब की तालीम शुरू की। इनका इंतकाल 1176 हिजरी में है। नामाला समझ में आता है 1100 साल तक यहाँ हदीस की ये 6 किताबों की तालीम नहीं होती थी। शाह वलीउल्लाह साहब जिनका इंतकाल 1176 हिजरी में है, तो 1100 के बाद ही हदीस की ये 6 किताबों की तालीम दिल्ली जो आज भी मरकज़ है, उस ज़माने भी मरकज़ था। मरकज़ इल्म हदीस वो चालू किया शाह वलीउल्लाह साहब मोहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह ने। वो चले गए तो उनके बेटे शाह अब्दुल अजीज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो मुहद्दिस देहलवी कहलाते हैं, उन्होंने फिर ये 6 किताबों की तालीम शुरू की। उनके बहुत से शागिर्द हैं। उनके शागिर्दों में वो जब चले गए, शाह इसाक साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने इस मसनद को संभाला। वो चले गए तो फिर उसके बाद शाह अब्दुल गनी मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने दिल्ली में हदीस की 6 किताबों की तालीम शुरू की। वो ज़माना अंग्रेज़ के जुल्म सितम का ज़माना भी था। इधर जुल्म सितम होता था और इधर इल्म हदीस की, फ़िक़्ह की, हर तरह की खिदमतें भी होती रही। इन खिदमतों में कभी रुकावट नहीं हुई। शाह अब्दुल गनी मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह, उनके शागिर्दों में मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना कासिम साहब नानवी रहमतुल्लाह अलैह, ये दोनों हजरात शाह अब्दुल गनी के जयी शागिर्दों में हैं। और इन शागिर्दों ने जब देखा कि दिल्ली के 1000 मदारिस को अंग्रेज़ ने नेस्त नाबूद कर दिया, मिटा दिया, इन दोनों बुजुर्गों ने यानी मौलाना कासिम साहब नानवी, मौलाना रशीद अहमद गंगोही, जो अंग्रेज़ के साथ लड़ाई लड़ते भी रहे और हदीस की तालीम के कोशा भी रहे। चुनांचे दारुल देवबंद मौलाना कासिम साहब नानवी ने कायम किया और यहाँ हदीस की तालीम शुरू हुई। मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने गंगों में हदीस की 6 किताबों की तालीम अकेले देते थे। फिर उसके बाद तो दारुल के 6 महीने के बाद मदरसा मज़ाहिर और शाही मुरादाबाद, ये तीनों मदरसे आ गए। और फिर इन मदरसों के बच्चे, ये सब मदरसे हैं दुनिया में आज तक हमारे इंडिया में जितने मदारिस हैं लड़कों के, वो सब जो है दारुल के फैज़ से है या मज़ाहिर के फैज़ से है या शाही मुरादाबाद के फैज़ से है। ये तो लड़कों के मदरसे का सिलसिला चलता रहा, लेकिन ज़रूरत ईजाद की माँ है। ज़रूरत ईजाद की माँ है। आज के माहौल में बच्चों को दीनी तालीम से वाबस्ता करना एक ज़रूरी अमर बन गया। हमारे बुजुर्गों के दिनों में आज 50 साल पहले ऐसा नहीं, बच्चों के मदरसे का तालीम का सिलसिला आज शुरू नहीं हुआ है, बल्कि 50 साल पहले गुजरात के इलाके में, हैदराबाद के इलाके में लड़कियों के मदरसे का तालीम का सिलसिला शुरू हुआ। आज 50 साल पहले बच्चियां आलिमा बनती थी, हाफिदा बनती थी, फाजिला बनती थी, मुफ्तियाँ बनती थी। अल्लाह ने हमारे इस इलाके पर रहम किया। अल्लाह ने अपना फज़्ल यहाँ भी आम किया। हमारे इलाके में भी इस तरह मदरसे, कई मदरसे कायम हुए। इनमें मेरी मालूमात में सबसे पहले जामिया उम्मुल कुरा लिल बनात विपरीत मदरसा, वो हमें लोगों की कोशिशों से लड़कियों का मदरसा चालू हुआ और काफ़ी साल से वहाँ भी दौरे हदीस की तालीम होती है। इधर इस इलाके में और भी मदरसे बच्चियों के होंगे, लेकिन अल्लाह ने हज़रत मौलाना जाबिर को चुना, उनके रुफ़क़ा को चुना, उनकी मेहनत, उनका इखलास काम किया कि आज किराए के मकान में दौर हदीस तक की माकूल तालीम का इंतज़ाम किया। हम उनके शुक्रगुजार हैं। इलाके के लोगों को भी इन मौलाना जाबिर साहब, इनके रुफ़क़ा और इनके मुआवरीन का शुक्रगुजार होना चाहिए। आप जो बच्ची आई हैं, हम आपकी भी शुक्रगुजार हैं, आपके गार्जियनों के शुक्रगुजार हैं। आपके गार्जियनों में, आपके माँ बाप के दिलों में ये दाइया पैदा नहीं होता तो आप कैसे इन मदरसों में, जबकि आज दुनिया तरक्की कर रही है, कॉलेज में बच्चियां पढ़ रही हैं और कहाँ पढ़ रही हैं, कोई जो है डिग्रियां ले रही हैं, नौकरियों की तलाश में है और फिर एक दूसरे ज़िला में जाकर, दूर दराज के ज़िले में जाकर वहाँ तालीम हासिल कर रही हैं, जहाँ उनकी हिफाजत का कोई सामान नहीं है। अल्लाह उन सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ने आप लोगों को चुना दीन की तालीम के लिए। अल्लाह ताला जिनको चुनता है वही जो है दीनी तालीम में लगते हैं। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप
ने अपनी उम्मत के लोगों को 4 तबके में चुना। आपके उम्मत में सबसे अफजल लोग हैं सहाबा, उसके बाद ताबीन, उसके बाद तबे ताबीन, खैरुल कुरून क़र्नी, सुम्मल लज़ीना यलूनहुम, सुम्मल लज़ीना यलूनहुम। चौथे तबके में जो अफजल हैं वो अफजल कौन है? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अफज़लहु। और एक रिवायत है इन्न अफज़लकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में अफजल वो है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बच्चा हो या बच्ची हो, जो दीनी तालीम में लगते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको चौथे दर्जे में चुन कर फरमाया। इसका मतलब कि आप जो यहाँ आई हुई हैं, आपकी बस्ती में कितनियाँ बच्ची हैं आपकी उम्र की, लेकिन अल्लाह ने उनके माँ बाप को तौफीक नहीं दी या उनकी औलाद को तौफीक नहीं दी। ये आपके माँ बाप के साथ अल्लाह का बड़ा एहसान है, फضل है कि आप लोगों को स्कूल कॉलेज में न देकर मदरसे की तालीम के लिए आपको एक सालिहा, आबिदा, जाहिदा, दीन का खादिमा बनाने के लिए मदरसे में दाखिला दिलाया। और आप तालीम का के मराहिल तय करते करते अल्हम्दुलिल्लाह बालुआ 13 बच्चियाँ आज दौर हदीस में शरीक हैं। मैं दिल से दुआ करता हूँ इन बच्चियों को अल्लाह कबूल फरमाए, इनको दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमाए और ये जहाँ जाए वहाँ जाकर दीनी माहौल कायम करें। और अल्लाह ताला इन बच्चियों से खूब दीन का काम ले। खुसूसन हमारा ये सीमांचल है मुस्लिम इलाका, लेकिन पर्दा नाम की हमारे यहाँ कोई चीज़ नहीं है। इन बच्चियों के ज़रिए से अल्लाह पाक माहौल के बदलने का फ़ैसला किया है। इसलिए इलाके में लड़कियों के मदरसे में दीनी तालीम परवान चढ़ते चढ़ते बुखारी शरीफ, सियाह सिक्का की तालीम होने लगी है। यकीनन इन हदीसों के असरात इन बच्चियों के ज़रिए से हमारे इलाके में पहुँचेंगे और हमारा इलाका इन आलिमा बच्चियों के ज़रिए से मुतासिर होगा। उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में हमारे हर गांव और हर बस्ती की औरतों के सर पर बुर्का आएगा इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। इन आलिमा की पहली जिम्मेदारी बनती है आप अपने घर के माहौल को बदलें। वो अनफुसकुम व अहलिकुम नारा वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नस्अलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुका वल आक़िबतु तक़वा। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है मुरू सिबियानुकुम बिस्सलात इज़ा बलगु सबअन वज़रिबूहुम इज़ा बलगु अशरन। अपनी औलाद को जब 7 साल की उम्र का हो जाए उसको नमाज का हुक्म करो, और जब 10 साल का हो जाए नमाज न पढ़े तो नमाज न पढ़ने पर उसको तंबीह करो, यानी मारने का हुक्म नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया है। ये घर के माहौल को हम सुधारेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा घर मुतासिर होगा, हमारे ये घर मुतासिर होकर ये मौसर बनेगा और हमारी घर बस्ती के दूसरे घरानों में असर डालने का जरिया बनेगा। इसलिए आप आलिमा बन के ये न समझें हम आलिमा हो गई हैं। अल्लाह ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पर डालना चाहता है, इसलिए आपको हदीस की किताबों की तालीम के लिए मुंतखब किया। ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है। आज 20 साल 25 साल पहले हमारी माँ बहनें जानती भी नहीं थी कि बुखारी शरीफ कोई किताब है, मुस्लिम शरीफ की किताब है। आज अल्लाह ताला ने हमारी इन बच्चियों को इस मकाम पर पहुँचाया। बुखारी शरीफ किताब को सीने में लगाती हैं, मुस्लिम शरीफ किताब को सीने में लगाती हैं, अबू दाऊद तिरमिज़ी इब्न माजा नसाई शरीफ को सीने में लगाती हैं और बाज़ाब्ता हदीस की किताब को पढ़ती है, समझती है, हदीस को अपने ही ज़बान अपने ही अंदाज से पढ़ के उसका माना मतलब समझती है। ये तो बड़ी क्या कहते हैं नेमत है हमारी इन बच्चियों के लिए। इसी तरह आने वाली बच्चियों में जो भी हदीस की किताबें पढ़ेंगी ये उनके लिए बड़ी नेमत है। आप इन नेमतों की कदर करें, हदीस को अज़मत के साथ पढ़ें, हदीस को मोहब्बत के साथ पढ़ें। हदीस पढ़ते हुए खुद जो है अपने दिल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी बीवियाँ अज़वाज मुतहरात जो मुसलमानों की माएँ हैं उनकी अक़ीदत, उनकी अज़मत, उनकी कदर दिल में लें। जहाँ हज़रत आयशा की रिवायत आए, हज़रत उम्मे सलमा की रिवायत आए, हज़रत अबू दर्दा की बीवी उम्मु दर्दा जो है जो एक उनकी बीवी साहबियाँ हैं जो उम्मु दर्दा हैं और ये कुबरा कहलाती हैं, और एक उम्मु दर्दा सुगरा है जो ताबिया कहलाती हैं। इनकी रिवायत तो बुखारी शरीफ में है। इन रिवायतों को पढ़ते हुए आप दिल में दुआएं करें कि अल्लाह
इनके औसाफ हमारे अंदर मुंतकिल फरमा। जो साहबियात और ताबियात के औसाफ हैं उनकी अच्छी खसलतें हैं, वो अच्छी खसलतें हमारी तरफ मुंतकिल फरमा। इस तरह दुआएं करते हुए हदीस को आप पढ़िए, इंशाअल्लाह हदीस का नूर और हदीस की बरकत, हदीस का फैज़ अल्लाह ताला आप लोगों तक पहुँचाएगा। मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ, क्योंकि कुछ खारजी मुतालिक बातें थी जो हदीस से मुतालिक बातें हुई। बाकी जो उस्ताद हदीस आपको पढ़ाएंगे तो एक बात याद रखिए, हदीस एक है, हदीस एक है इल्म हदीस। हदीस किसको कहते हैं? हदीस का लुगत के अतबार से माना है बातचीत, गुफ्तगू, लेकिन शरीयत की इस्तिलाह में मा उज़ीफ़ इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ौलन लहू औ फ़िअलन औ हरकतन औ तक़रीरन औ हरकत व सुकून फिल यक़ज़त वल मनाम। हदीस उस बात को कहते हैं जिस बात की निस्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत करके कही जाए, हर वो कौल व अमल जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत करके कही जाए, या कोई साहबी कोई काम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया, आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रोक टोक नहीं किया बल्कि तायीद की, वो बात भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत करके कही जाती, वो भी हदीस है। यहाँ तक कि आपका उठना बैठना चलना फिरना सोने जागने की हालत में जो साहबा किराम ने औसाफ आपके नकल किए हैं वो सारा का सारा हदीस है। अल हदीस मा उज़ीफ़ इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ौलन लहू और फ़िअलन और तक़रीरन और सिफ़तन हत्तल हरकत व सकनात फिल यक़ज़त वल मनाम। अरबी में हदीस की तारीफ़ की गई है। और जो इल्म हदीस है एक सब्जेक्ट है। इल्म हदीस व इल्म युरफ़ बिही अक़वाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहवालुहु व अफ़आलुहु। इल्म हदीस वो इल्म है जिसके ज़रिए से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल व अमल और आपके हालात की जानकारी हो, यह इल्म हदीस है। इल्म हदीस की तारीफ़ है। इल्म हदीस इसका असल मौजू है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात इस हैसियत से कि वह अल्लाह के रसूल है, इसी को लेकर इस किताब में बहस होती है और इस किताब को या हदीस की किसी भी किताब को इसी मौजू को लेकर पढ़ाई जाती है। इल्म हदीस पढ़ने के पीछे बहुत से अगराज हैं। उस वक्त इबलाग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलल खल्क़, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसमें हसना को मखलूक तक पहुँचाना, ये हदीस पढ़ाने की गरज है। खुद भी अमल करना है, दूसरों को भी इसकी दावत देना है, ये हदीस पढ़ने पढ़ाने की गरज है। यह हदीस की हिफाजत करना मकसूद है, क्योंकि हदीस पढ़ते पढ़ाते हदीस महफूज होगी। हदीस के इल्म को पढ़ना पढ़ाना हम छोड़ देंगे तो फिर ये हदीस हमारे पास महफूज नहीं रहेगी। अलबत्ता जिन हज़रात के ज़रिए से हदीस की हिफाजत का काम लिया वो बड़े ज़हीन होते थे, बड़े ज़हीन। अरब आज भी जो है उनका क़ुव्वत हाफ़िज़ा बहुत मजबूत है। सहाबाए किराम के दौर में सहाबाए किराम का क़ुव्वत हाफ़िज़ा बहुत मजबूत होता था, उनका ब्रेन बहुत मजबूत होता। एक बात सुन लेते, मरते दम तक बातों को याद रखते। अरब की छोटी छोटी बच्चियाँ हजार किताब बंद कर दो हाफ़िज़ा होती थी। एक वाक़या बयान किया जाता है, अरब का एक ताजिर यहाँ हिंदुस्तान आया, उस वक्त जो दो डाकुओं ने उनको पकड़ लिया, उनको मारेगा। उन्होंने एक वसीयत की कि मेरे घर में मेरी बीवी नहीं है, दो जवान बेटियां हैं, मेरा ये ख़त आप उन तक पहुँचा दें, मुझको मार दीजिए, मार ले लीजिए, लेकिन मेरी आखिरी वसीयत है ये ख़त आप पहुँचाएँ। चुनांचे ख़त पहुँचाया गया। कुछ दिनों में ख़त दोनों बच्चियों ने पढ़ा, इतनी ज़हीन थी। ख़त में सिर्फ एक मिसरा लिखा गया था, या अय्युहल बिन्तान अन्ना अबाकुमा, बस एक टुकड़ा लिखा गया था, जिसका तर्जुमा है हमारी दो बेटियां बेशक तुम्हारे बाप। लेकिन बाप को यकीन था कि मेरी बेटियां इतनी ज़हीन है, इसके बाद दूसरा मिसरा क्या जुड़ेगा, दूसरा टुकड़ा क्या जुड़ेगा, जोड़ के हकीकत हाल का पता लेगी। इसलिए जो है ये खत जब पहुंचा उसमें टुकड़ा लिखा हुआ था या अय्युहल बिन्तान अन्ना अबाकुमा। फौरन दोनों बच्चियों ने मिसरा जोड़ा, क़द क़ुतिला क़तलाहु लदाकुमा, है हमारी दोनों बच्चियां बेशक तुम्हारे बाप। अब दूसरे मिसरे का तर्जुमा होता है कत्ल कर दिए गए, जिन लोगों ने कत्ल किया है वो तुम्हारे सामने है, क्योंकि वही दोनों डाकू खत पहुंचाया था, उन दोनों ने कत्ल कर लिया। ये उनकी जहानत की बात थी, इतने ज़हीन थे। बुखारी शरीफ में किताबुल मगाज़ी में
حضرت وحش بن حرب کی ذہانت کا ایک واقعہ بیان کیا گیا. حضرت وحش بن حرب جنہوں نے حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا، بعد میں اللہ نے توفیق دی اسلام قبول کیا، اور پھر حضرت وحش بن حرب نے مسلمہ کذاب جو نبوت کا دعویٰ کیا تھا ان کو جہنم رسید کیا. ان کے حافظے کا معاملہ ایسا ہے، جعفر بن عمرو بن زمری اور عبید اللہ بن عبد الخیار یہ دونوں ملک شام گئے. پتہ چلا کہ حضرت حمزہ حمص کے علاقے میں رہتے ہیں. دونوں سے ملاقات کرنے کے لیے گئے اور لوگوں سے پوچھا، معلوم ہوا کہ حضرت وحش بن حرب یہاں رہتے ہیں. لوگوں نے بتایا کہ ہاں اس گلی کو پکڑنا، اس گلی کو اس گلی سے جانا، وہاں دیکھنا ایک جھوپڑا ہے، اس جھوپڑے میں دیکھنا ایک بوڑھا بیٹھا ہوا ہے کالا مٹکا کی طرح، پانی کے گھڑا کی طرح، وہی وحش بن حرب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کالے کلوڑے تھے، بڑھاپے میں پیٹ بڑا ہو گیا تھا، گرمی میں جس جسم پر کپڑا رکھ نہیں پاتے تھے تو پیٹ لگتا تھا کہ یہ مٹی کا گھڑا ہے، پانی کا گھڑا ہے. بہرحال وہاں پہنچے، جا کر جو ہے حضرت عبید اللہ ابن ابی خیار اپنی آنکھ کو صرف رکھا تھا، باقی ہاتھ کی ہتھیلی کھلا ہوا تھا، پیٹ ٹخنا سے نیچے کھلا ہوا تھا، پورا جسم ڈھک کے رکھا تھا. حضرت وحشی سے پوچھا، آپ مجھ کو پہچانتے ہیں؟ تو حضرت وحش بن حرب نے اس بچے کا جو بچپن ہے، جو پیدائش کے وقت دیکھا تھا، آج وہ 30-32 سال کے جوان ہیں، ان کے دونوں ہاتھ کو دیکھا، ٹخنا سے نیچے حصہ کو دیکھا. کہنے لگے، ہاں اللہ کی قسم، آج بھی کیا ہے، بچہ پیدا ہوا تھا مکہ میں، ان کی ماں کو دودھ ماں کی ضرورت تھی تو مجھ کو ساتھ لیا. میں ان کی ماں کا نام ام قتال، وہ مجھ کو ساتھ لیا. بچہ کو میں گود میں لیا اور دودھ ماں تلاش کرنے کے لیے نکلی. اللہ کی قسم، جس بچہ کو میں گود میں لیا تھا یہ وہی بچہ کا ہاتھ اور پیر ہے جو تم میرے سامنے تم جو ہے بدن ڈھکے رکھے ہو، لیکن ہاتھ کا جو ہے ہتھیلی اور پیر ٹخنا سے نیچے کھولے رکھے ہو. اللہ کی قسم، جس بچہ کو پیدائش کے 2-3 دن بعد گود میں لے کے میں دودھ ماں تلاش کرنے کے لیے اس کی ماں کے ساتھ نکلا تھا، اور وہی بچہ ہے یہ. پھر اس کے بعد عبید اللہ ابن خیار نے اپنا کپڑا جو ہے جسم سے ہٹایا، یعنی چہرے سے ہٹایا. یہ اتنے بڑے ذہین تھے حضرت وحش بن حرب. اس ذہانت سے صحابہ کرام سے حدیث کی حفاظت کا کام کیا. بعد میں حفاظت حدیث کا کام لکھنے لکھا کے ساتھ ہو گیا. آج اگر کوئی بات لکھی جاتی ہے تو محفوظ رہتی ہے، اور لکھی نہیں جاتی ہے تو محفوظ نہیں رہتی. آج کا دور لکھنے لکھانے کا ہے، آج کا دور زیادہ حفظ کرنے کا نہیں. آپ کچھ دعائیں حدیث پڑھتے ہوئے اپنے پاس لکھ کے رکھیں، لکھی ہوئی بات مضبوط ہوتی ہے. اور کچھ خاص حدیثیں لکھ کے رکھیں، لکھ کے رکھیں گی تو بار بار پڑھنے سے وہ حدیثیں یاد ہو جائیں گی. آپ کوشش کریں کم سے کم 40 حدیثیں، چھوٹی 40 حدیثیں ہم کو یاد ہو جائے. اللہ پاک یہ کام آپ سے لے لے. اور پھر آخر میں ہم آپ کے لیے آپ کا شکر گزار بنتے ہیں، آپ کے ذمہ داروں کا شکر گزار بنتے ہیں، اور اسی طرح علاقے کے لوگوں کا جو اس مدرسے کے ساتھ تعاون کا حق پھیلا رہے ہیں ان کا شکر گزار بنتے ہیں کہ یہاں دینی ماحول قائم کرنے میں آپ کے ماں باپ نے ہماری مدد کی، اور جو لوگ اس مدرسے کے پیچھے دانی کے لیے قدم سکون قدم کرتے ہیں انہوں نے ہمیں موقع دیا، ہماری بچیوں کو قرآن حدیث پڑھانے کا موقع دیا. اللہ پاک ان سب کی خدمت کو قبول فرمائے، اور مولانا جابر صاحب اور ان کے روح کو اخلاص نصیب فرمائے. یہاں بڑی ضرورت ہے اپنی جگہ پہ مدرسہ قائم کرنے کی، لیکن اللہ کی یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. اللہ تو تنکے کو پہاڑ بنا سکتا ہے، اور اسی طرح غیر ذرا نہیں کوئی بات نہیں، مجھے بیٹھنا ضروری ہے. ہم جو ہے ہاں دعا کر لیں گے ایسے ہی. آپ رات کو تنہائی میں اٹھ کر دعائیں کریں کہ یہاں اس مدرسے کے لیے کوئی باضابطہ مدرسے کے نام سے کوئی جگہ مل جائے. آپ کی دعائیں رنگ لائیں گی. اساتذہ تو دعائیں کرتے رہتے ہیں، ان بچوں کی آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، خصوصاً جو دور حدیث سے حصہ فارغ ہوں گی. آپ رات کو اٹھ کے دوسروں کو پتہ نہ چلے کہ کوئی اور ہماری دعا کو سن رہی ہے. ہاں اپنے طور پر 2-3 بچیاں اٹھ گئی، آپ لوگ اس بات کو راز میں رکھیں، لیکن آپ کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ جو ہے خود اٹھ کر دعائیں کریں. دوسری بات یہ ہے، یہاں بچیاں بہت ہیں، پیشاب پاخانہ کا یہ صفائی رکھنا آپ کی بھی ذمہ داری. گھر کے پیشاب پاخانہ کو کون صفائی ستھرائی کے ساتھ رکھتے ہیں؟ گھر کی عورتیں. یہ آپ کا گھر ہے، چاہے آپ 2 سال کے لیے اس کو گھر سمجھیں، 1 سال کے لیے سمجھیں،
5 साल के लिए समझें, या आपका घर है, इसमें पेशाब पखाना वगैरह जहाँ कभी कोई बदबू आए, छोटी बच्चियाँ होंगी जिनको पेशाब पखाने का तरीका और ढंग नहीं है, वो जो है अपना बड़ी बच्चियाँ इस खिदमत को अंजाम दें। हम आपको बताते हैं, कभी कभी हमारे मोहतरम साहब मौलाना मुमताज़ साहब, उन्होंने एक ऐसा मिजाज बनाया, रात को उठकर किसी को पता नहीं वो पखाना घरों को साफ कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, नेकी को जाहिर नहीं करना चाहिए, आपको तरगीब के लिए हम बता रहे हैं। हमने भी कई मरतबा रात को उठा और पाखाना साफ करने लगा तो तलबा ने देख लिया, फिर हमें साफ करने नहीं दिया। आज मेरे कमरे में जो मेरा अटैच बाथरूम है, आमतौर पर मैं खुद उसकी सफाई करता हूँ। क्यों? इसलिए कि मेरे कमरे में मेरा पाखाना घर है। आप यहाँ जो पाखाना, क्योंकि आप जो है किराए की जगह में हैं, यहाँ लोग लान तान न करें, बदबू को किस तरह ख़त्म किया जाए और साफ़ सुथरा किस तरह रखा जाए। हमारे अकाबिर कभी आते हैं तो सबसे पहले मदरसे की पाखाना घरों का निज़ाम देखते हैं कि ये साफ़ सुथरा है या नहीं। इसलिए सफाई सुथराई तो ये ईमान का हिस्सा है। अब तुहुर सतरुल ईमान, अब तुहुर निस्फुल ईमान, सफाई सुथराई आधा ईमान है। पूरे मदरसे की सफाई सुथराई आपकी जिम्मेदारी है। कहीं कोई टुकड़ा मिले और टुकड़ा दान में उसको ले जाके डालिए। कुरान की या कोई दीनी बात उर्दू की लिखी हुई है, उसको बड़े अदब एहतराम के साथ अपने पास रखिए। 2, 4, 8, 10 कागज जब जमा हो जाए उसको एक जगह, जितना अदब करेंगे उतना आपको इल्म आएगा। एक वाक़या सुनाकर अपने बात ख़त्म करता हूँ। एक बहुत बड़े मुहद्दिस थे, उनकी बहुत सारी किताबें थी, लेकिन अल्लाह का करना यह हुआ उनके औलाद में कोई आलिम न हो सके। एक बेटा जवान है, जो सबसे बड़ा बेटा था, बाप तो चला गया, लेकिन बेटों की बाप की किताबों की कदर बहुत करता था। साल में 2 बार 4 बार निकाल कर जो है झाड़ना, सुखाना और अपनी जगह सेटिंग करके रखना, पूरे अदब एहतराम के साथ इन किताबों की कदर करता था। एक मरतबा किताबें सूखने के लिए निकाला, किताबें सूख रही है, अचानक बारिश का जो है बारिश वाली हालत बन गई और जब तक किताब वो जमा करें तब तक जो है बारिश आ गई। उन्होंने उन किताबों को भीग देने से क्या किया कि अपने सीने के नीचे दबा लिया, किताबों में गोया वो लेट गया, किताबों को भीगने से बचा लिया। उसके बाद फिर बारिश खत्म हुई, उन किताबों को ले जाकर कुछ तो शायद किताबें भीगी, लेकिन उनके सीने के नीचे जितनी किताबें थी वो किताबें भीगने से महफूज रही और किताबों को ले जाकर रखा। अगले दिन सुबह को ऑटोमेटिक वो सारी किताबों का वो हाफिज बन गया जो किताबें उनके सीने के नीचे थी। ये है इल्म का एहतराम और किताबों का एहतराम। आप हदीस की किताबों का एहतराम करें, हदीस ही नहीं, आप उर्दू का कायदा, कुरान कायदा, इनको पढ़ती हैं या कोई बच्चियाँ पढ़ रही हैं, देख रहे हैं कि किताब को बेकायदे के साथ रखी, किताब रखी हुई है, आपकी जिम्मेदारी है उसको सही ढंग से रखें। अदब का पहलू हमेशा गालिब रखें। ऐसा करेंगे तो आपके इल्म में नूर आएगा और अल्लाह ताला आपको दीन का खादिमा, दाइया, शहदाइया बनाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला कहने से ज़्यादा, सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब करें। है दुआ करो। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिक व लिअज़ीम सुल्तानिक। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा ज़क्किना मिम्मा नसीना व अल्लिमना मिम्मा जहलना व वफ़्क़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा मिनल क़ौलि वल फ़िअलि वल अमलि वल निय्यति वल हुदा व जन्निबना अल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन व बारिक लना फ़ी अस्माइना व अब्सारिना व क़ुलूबिना व अज़वाजिना व ذرياتنا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا
حلالا طيبا واسعا وعملا صالحا متقبلا ولسانا ذاكرا وشاكرا وصادقا وقلبا خاشعا مطيعا وغنى ظاهرا وباطنا وشفاء من كل داء وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن صلاة لا تنفع ومن صلاة لا تستجاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. رب اغفر وارحم رب اغفر وارحم فإنك أنت الأعز الأكرم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث. اے پاک پروردگار، اے ارحم الراحمین، اے اکرم الاکرمین، ہمارے حال پر رحم فرما، ہماری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیجیے. ہم اقراری مجرم ہیں، آپ کے عالی دربار میں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے بیکاری بن کر بھی ہاتھ پھیلایا ہے. یہاں اس مجلس میں چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں بھی ہیں، معصوم بچے بھی ہیں. اے رب العالمین، ان پڑھنے والی بچیاں، ان کے ماں باپ کا کوئی غرض ان کے سامنے نہیں. ان بچیوں کو صرف عالمہ بنانا ہے، دیندار بنانا ہے. اس نسبت کی برکت سے ہماری آج کی اس دعا کو قبول فرما لیجیے. ہمارے گناہوں کی معافی کے حق میں ہماری دعائیں قبول کر لیجیے. اے رب العالمین، اے پروردگار، یہ بچیاں آج بخاری شریف پڑھنے کے لیے ایک پہلی حدیث کا آغاز ہوا. اے پروردگار، ان کو عالمہ بننے تک کے لیے ہر طرح کی رکاوٹ سے ان کی حفاظت کیجیے. جو بھی بچیاں آئی ہیں، اے رب العالمین، مکمل تعلیم جب تک نہ ہو جائے اس سے پہلے جو بھی رکاوٹ آ جائے آپ ان ساری رکاوٹ کو دور کر دیجیے. اے رب العالمین، ان بچیوں کی پوری حفاظت فرمائیے. ہماری نگاہ سے ان کی حفاظت کیجیے، ماحول کی نگاہ سے ان کی حفاظت کیجیے، ان کی نگاہ میں ہمیں محفوظ رکھیے. اے رب العالمین، ان سے ہم کو ان سے محفوظ رکھیے. اے رب العالمین، بیٹیاں سمجھ ان کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائیے. لڑکیوں کا مدرسہ چلانا ہاتھ میں انگارہ لینے کے برابر ہے. اے رب العالمین، شیطان کی شیطانیت سے ہماری بچیوں کی سب کی حفاظت کیجیے. امانت سمجھ کے ان بچیوں کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب کیجیے. ان بچیوں کے ماں باپ کو قبول فرما لیجیے. اے رب العالمین، ان سب کو دیندار بنا دیجیے. یہ بچیاں جہاں جائے وہاں دینی ماحول پیدا کرنے کا ان بچیوں کو ذریعہ بنا دیجیے. اے رب العالمین، اے پروردگار، ان بچیوں کو بے حد قبول فرما دیجیے. اس مدرسے میں یہ بچیاں پڑھ رہی ہیں، اے پروردگار، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. آپ کے دل کو پہاڑ بنا سکتے ہیں. اے رب العالمین، گھروں کا کام منٹوں میں آپ حل کر سکتے ہیں. اے پروردگار، اے رب العالمین، خود اپنے پیر پر مدرسہ قائم ہو جائے، مدرسے کو زمین مل جائے. رب العالمین، یقیناً دینے والے لوگ ہیں، ہماری ان تک رسائی نہیں ہو رہی ہے. ایسے لوگوں کی طرف رسائی کے لیے ہمیں رہبری فرمائیے، ہمارے دلوں میں ڈالیے. اے رب العالمین، جہاں زمینیں خالی ہیں، زمین لینے کا پلان ہو رہا ہو تو زمین والے کے دلوں کو نرم کر دیجیے، دلوں کو نرم کر دیجیے. اے رب العالمین، یہ جامعۃ الصفہ اشرف البنات کے لیے کوئی مستقل جگہ کا انتظام کر دیجیے، مستقل جگہ کا انتظام کر دیجیے. اے رب العالمین، عجلت ممکنہ کے ساتھ اس مسئلے کو حل فرما دیجیے. عجلت ممکنہ کے ساتھ اس مسئلے کو حل کیجیے. اے رب العالمین، اے پروردگار، زمینیں مل جائیں گی، کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوگا. اے پروردگار، پھر زمینیں مل جانے کے بعد تعمیرات کے کام میں کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوگا. لوگ دینے کے لیے تیار ہیں، وہاں تک ہماری رسائی میں آپ پوری رہبری فرمائیے، رہنمائی کیجیے. اے رب العالمین، یہاں کے اساتذہ، یہاں کے پڑھانے والیاں سب کو قبول فرما لیجیے. ان سب پڑھنے والی بچیوں کو قبول کر دیجیے. اس مدرسے کے پیچھے دامے دل میں قدم سکھنے جتنے معاون ہیں سب کے تعاون کو قبول فرما کر ان سب کے خاندانوں کی نجات کا ذریعہ بنا دیجیے. اے رب العالمین، ان سب کے خاندان والوں کی نجات کا ذریعہ بنا دیجیے. اے رب العالمین، ہمیں اخلاص کے ساتھ پڑھنے پڑھانے کے توفیق نصیب فرمائیے. یا نمو سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. علاقے میں جہاں بچیوں کا مدرسہ ہے سب کو ترقی نصیب فرمائیے. جامعہ ام القری جس کے بانی
مولانا انعام و مینار صاحب ہیں، ان کے مدرسے کو بھی قبول فرما دیجیے اے رب العالمین۔ اے پروردگار ادارہ فیض القرآن، اے رب العالمین آپ نے اس علاقے کے لوگوں کے دلوں میں جیسی محبت ڈالی ہے، اس کی محبت میں اضافہ فرمائیے، وہاں کی ضروریات کا اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرمائیے اے پروردگار۔ تعلیمی، تعمیری، تربیتی، تہذیبی، اے رب العالمین فکری، ہر طرح سے عروج نصیب فرمائیے، حاضران مجلس کے جائز مقصد میں کامیاب نصیب فرمائیے۔ ہماری پوری دعا کو اپنے فضل و کرم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول کر لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔